alternative sinusoïdale. Donc, quelle est la différence entre une tension continue et une tension alternative? Comme vous voyez, sur l'année dernière, on a le courant continu en utilisant une pile dans un circuit. Et on a dit que le courant électrique circule dans un seul sens. On dit que c'est un courant continu. Le courant continu, DC, ça veut dire courant droite, ou là, c'est courant continu. Ou le symbole qui est le courant continu de la égal. Donc, le courant alternatif. Donc, le courant alternatif qui marque courant alternatif AC. Donc, AC alternatif courant. Au courant zonien, donc, هذا courant droite, courant continu, le symbole égal. وهذا AC يعني courant alternatif والرمز ديالو هو هذا. Donc là نشوفوا d'abord la différence entre courant alternatif et courant sinusoïdal. يعني courant continu ou courant sinusoïdal. Mise en évidence d'une tension variable. L'expérience de Andiro Dama, on branche deux diodes, le courant continu, le diode, qui va être un diode, il y a le sens qui est le courant électrique. Ça veut dire que le courant électrique continu, il est quand le courant il facilement. Il y a la barrière, mais si on contacte directement avec le courant. Donc, ici, le courant facilement, elle passe. Il y a le courant électrique qui a la barrière en contact directement avec le courant ou même qui touche. Donc, la lampe ou la moteur ما عادش يخدم لأنه الكورون ما كيدوش ليها. إلا كان في هاد لو سونس لو كورون كيدوز هكا، إلا كان لو كورون كيدوز في هاد لو سونس، ça veut dire tous les éléments qui se trouvent après la DEL يخدموا et marchent. هنايا le courant continu. Le courant continu. عندنا l'expérience. Dima le courant passe du bord positif vers le bord négatif. Dima le positif vers le négatif. Donc le courant va venir. Après, il y a après, il se met à juge. Une partie à l'alpha ou une partie à l'alpha. Donc une partie à l'alpha ou une partie à l'alpha. Alors, le courant, il y a une يكون في le sens passant. يعني الملحة الذي يمرر التيار الكهربائي. Donc, elle le sens passant, ce qui fait هذا barrière ما جاش en contact مع هذا le courant. Par contre, ici, هذا barrière en contact directement مع هذا le courant. Ça veut dire شكون اللي غيتعامل هاد la DEL va être annulée. Ça veut dire le courant passe de ce côté et traverse l'élément qui a la première DEL ويرجع لنا للجاية ويكمل الطريق ديالو jusqu'à qu'il revient au deuxième borne du générateur des voies bornes négatives. Par contre, le courant alternatif كيكون حاجة أخرى كيما نشوفوا هذا.
Alors, pour l'observation, l'une des diodes brille et l'autre est éteinte. Ou pour l'interprétation, le générateur produit un courant électrique continu, le courant électrique continu, donc il impose un sens au courant. La diode brillante est branchée dans le sens passant et l'autre diode est branchée centre non passant ou le sens inverse. Après la conclusion, on dit que la pile qui fournit le courant électrique, donc l'intensité que soit constante, ce courant circule toujours dans le même sens. Qui dit mais qui chiffre dans le même sens. Il a qu'un le sens inverse, non. Le courant est dit courant continu. Alors, recommandation, la même expérience, mais d'abord, كنستعملوا GBF. GBF شنو هو GBF؟ هو générateur à basse fréquence. يعني كنشدوا واحد لو جينيراتور اللي عنده الفريكونس ديالها التردد ديالو قليل بزاف. دونك كيما كتشوفوا هنايا عندنا واحد لو سيركوي اوبسيرفاسيون. لي دو ديل كلينيوت. هنا في هذه الحاله هذه لي دو ديل كلينيوت، يعني دير الاولى ابري كون في لو سونس conventionnel, qui nous donne le courant les deux d'elle. Et clignote, le feu rouge ça veut dire qu'on a les deux d'elle qui redemandent. هنا كنشوفوا انه علاش كيخدم لنا هنايا هو le sens de contact مع la ديل. alors هنا كنقولوا انه le courant continu هنايا شنو كيدير؟ يعني كيمشي في toutes les sens، كيمشي هكايا وكيولي يرجع لنا هكايا وكيطلع وكيمشي. دونك كيمشي في tous les sens. alors هنا كنهضروا على الكورون التيرناتيف او لا كورون سينيسويدال، يعني ما عنده حتى علاقه بانه يمشي في ان سول سونس. دونك عنده كيقدر يمشي في لو سونس هاد لو سونس ويقدر يرجع من هاد لو سونس ويكمل الطريق ديالو. Donc ici, les deux DEL clignotent alternativement. Cela signifie que le GBF, ça veut dire le générateur à basse fréquence, se comporte comme une pile tantôt branchée dans un sens A et tantôt branchée dans l'autre sens. Après, le voltmètre placé au bord du générateur à basse fréquence indique la tension alternative positive et négative qui se répète régulièrement au cours du temps. Après la conclusion, on dit que le générateur GBF délivre un courant qui change constamment de sens, ce qui explique l'alternance. Le courant est dit alternative. Après, visualisation de la tension par l'oscilloscope. شنو هو l'oscilloscope؟ هو واحد الجهاز اللي كيمثل لنا لو كورون كونتيني وكيمثل لنا لو كورون التيرناتيف. كيعطينا لو كورون كونتيني ها كيفاش داير وكيعطينا لو كورون التيرناتيف ها كيفاش داير. Donc l'oscilloscope est un appareil de mesure de tension، يعني كيعطينا لو tension électrique et de durée، كيعطينا لا tension وكيعطينا حتى التوقيت ديال هذاك لا كورب اللي غيعطينا في l'écran. Il permet de visualiser les variations d'une tension électrique au cours du temps. Voilà هو هذا l'oscilloscope. Donc l'oscilloscope عنده هنايا بحال المعلم في الرياضيات، عندنا محور الافاصيل والمحور الاراتيل. دونك هنايا في المحور دائما عقلوا عليها، في هذا المحور ديال الافاصيل كيكون لو طون، وفي هذا المحور هذه كتكون لا طونسيون، يعني التوتر ديال الجهاز. دونك لو طون كيكون هنايا en fonction du tension. هذا الجهاز هذا عنده des boutons. هذه البوطون
كتعطينا الحساسيه الافقيه نخدموا بالحساسيه الافقيه لا سونسيبيليتي هوريزونتال وهذا الكوتي كيعطينا لا سونسيبيليتي فيرتيكال. لا سونسيبيليتي هوريزونتال ça veut dire ديال لو طون ولا سونسيبيليتي فيرتيكال ça veut dire ديال لا طونسيون. Voilà, donc la verticale, la horizontale. Verticale, le temps, et horizontale, il y a la tension. Y, ça veut dire tension, ou la branche qui est en noir, il y a le com. Qui مشينا العام اللي فات جميع الأجهزة سواء فولتمتر سواء أمبيرمتر سواء الأومتر كيكون عندهم دو فيل دو كونيكسيون. Voilà. كما كتشوفوا هنايا مثلا هذا ملتيمتر كيكون فيه دو فيل دو كونيكسيون واحد اون نوار وكيكون واحد اون روج. دونك هذا لو نوار هذا دائما كيعطينا لا برونش كوم ماجيسكول دائما كتكون في لو نوار. مي هنايا هذا الروج هذا الا بغينا نخدمو لا طونسيون هذا الروج سي لو كيعطينا الفولتمتر. الا بغينا نخدمو لانتونسيتي الروج كيعطينا لومبيرمتر. الا بغينا نخدمو لا ريزيستانس الروج كيعطينا الاومتر. دونك الاوم pour la résistance, le volt pour le voltmètre et le A pour l'ampèremètre. Après, les principales parties d'un oscilloscope, شنو هما؟ عندنا l'écran هي فين كيبانوا les courbes اللي بغينا حنايا et quadrillé. Chaque grand carreau s'appelle une division. يعني كل كارو كنمثلوه بديفيزيون وحده. Le point lumineux est appelé spot. يعني كل إلا كنا كنشوفوا نقط يعني في المنحنى هذيك سي ان سبوت. Et des boutons de réglage يعني فين كنطفيو من كنشعلو ومن كنريغليو يعني المنحنى ديالنا. Pour l'écran sur un oscilloscope on visualise la tension appliquée en fonction du temps. Comme je l'ai dit, sur l'axe horizontal, il représente l'axe du temps. La valeur du temps correspond d'aiman par une division s'appelle sensibilité horizontale. Il est le temps l'axe horizontal, ça veut dire la sensibilité horizontale. Pour la sensibilité horizontale, كنعطيوها لو نون ديال اس اش. دونك كنعطيوها لو نون ديال اس اش. Après, sur l'axe vertical, on dit la valeur de la tension. La valeur de la tension correspond à la division. Donc sur l'axe vertical, كنحسبوا la tension وكنسميوها la sensibilité كما كتشوفوا la sensibilité verticale SV sensibilité verticale. Après, le graphique obtenu à l'écran s'appelle un oscillogramme. L'oscilloscope هو الجهاز و l'oscillogramme هو هذاك المنحنى اللي كيكون في l'écran كنسميوه oscillogramme. كما كتشوفوا هنايا première expérience. On relie le pôle positif ديال la pile مع la borne Y اللي كتعطينا la tension. Après l'oscilloscope et le pôle négatif مع le borne COM اللي كيكون en noir. Donc عندنا deux fils. هذا le fil هذا en noir يعني كيكون COM وهذا le fil هذا en rouge ça veut dire كنحسبوا به la tension. وعندنا لوسيلوسكوب هو هذا اوسيلوسكوب هو داك المنحنى اللي كيعطينا باغ ليكرون. اكسبيريونس 2 هنايا كما هنايا كتشوفوا في هذه الحاله عندنا واحد الخط
هنايا مستمر كما كتشوفوا هنايا واحد الخط مستمر. هذا الخط مستمر شنو كيعني؟ كيعني سي ان كورون كونتينيو. اون فوا تشوفوا خط مستمر يعني سي ان كورون كونتينيو. هنا في الحاله الثانيه شنو غنشوفوا؟ غنشوفوا واحد المنعرجات، واحد لي ديفياسيون، واحد لا كورب سينيسويدال. On relie les bornes d'un générateur à basse fréquence à l'oscilloscope. Donc هنايا شنو كتلقاو؟ كتلقاو منحنى يعني une partie ديالو كتكون بوزيتيف. دونك هنايا une partie كتكون بوزيتيف يعني فوق المنحنى، وهنا une partie نيجاتيف. بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. دائما ميمكنش نلقاو بوزيتيف نيجاتيف. هنا ماشي كورون سينيسويدال. كورون سينيسويدال دائما كيكون برونش يعني بروميير كوتي بوزيتيف دوزيام كوتي نيجاتيف. سي بون. وعاوتاني كيما كنطلعو هنايا كنطلع هنا بدو كارو. إلا شفنا هنا دو كارو كنهبط بدو كارو، ميمكنش نطلع بثلاثه ديال لي كارو نهبط بان سول كارو اون سول كارو. دونك ديما كنطلع بدو كارو اولا طلعت ثلاثه ديال كارو نهبط بثلاثه ديال لي كارو، طلعت بربعه ديال لي كارو نهبط بربعه ديال لي كارو باش يكون بيان اورغانيزي. Après l'observation, si on visualise la tension aux bornes de la pile, on observe un trait horizontal parallèle. Un trait horizontal parallèle, c'est un courant continu directement. À l'axe du temps, la tension dite continue est une tension qui a la même valeur au cours du temps. Par contre, si on visualise l'oscillogramme de la tension aux bornes du générateur à basse fréquence, on observe que cette tension au bord de GBF varie, يعني ما كتبقاش constante, يعني كتبدل. Elle varie au cours du temps. كنسميوها c'est une tension variable. اللي هي c'est une tension alternative. La forme de l'oscilloscope rassemble une sinusoïde, يعني منحنى يعني forme des vagues يعني بحال الموجات. Pour cela, on l'appelle tension alternative sinusoïdale. يعني توتر متناوب كنسميوه بالعربية توتر متناوب جيبي. كما كتشوفوا هنايا لي بروبريتي دون tension alternative. هادو لي بروبريتي مهمين بزاف خصكم يعني تعرفوهم. عندنا لا بيريود. شنو هي لا بيريود؟ لا بيريود هو الدور. هي مثلا بحال عندنا كنمشيو بوزيتيف نيجاتيف باش كنكمل الدور ديالنا. دونك هنايا من هنايا لهنايا درت نص دوره، النص دوره الاخرى يلاه كنكمل الدور يعني تي تور. هنا دومي تور وهنايا تور. دونك الدور ملي كيكون من هنايا لهنا. الو من كاين هنايا لهنا كنسميوها تور. دونك كيكون الكوتي بوزيتيف وكيكون عاوتاني الكوتي اللي هو négatif. La période T est le temps qui s'écoule jusqu'à ce que la tension reprenne la même valeur en variant dans le même sens. L'unité de la période est le second. يعني هنا كنمشيو horizontalement كنحسبوا le temps اللي هو كيكون en second. كنمشيو مع le temps. Mais كنمشيو horizontalement كنمشيو le temps. كنمشيو verticalement كنمشيو la tension. Donc le temps ديما ما خصوش يكون en minutes ولا en heure، دائما يكون en secondes. إلا كان عندك شي une autre unité كتحولها ضروري للسكوند، لأن السكوند unité هي ديال le calcul. De symbole S, tension est périodique, كنسميوها tension périodique. Si cette tension reprend la même valeur des intervalles
de temps égaux. ضروري خصهم هذا الانعراج يكون يتشابه مع هذا بطبيعة الحال. Exemple, مثلا on considère l'oscilloscope ci-dessus. Calculer la période T, sachant que la sensibilité horizontale est là de millisecondes par division. العلاقة باش نحسبوا le temps يعني le tour دور هي la sensibilité horizontale هي الدور يعني قلنا من البداية ديال الدور حتى النهاية ديالو كتسمى sensibilité horizontale مضروبة في le nombre de division d'un motif يعني هذيك المدة كاملة شحال كنلقاو فيها من ديفيزيون كيما غنشوفوا هنايا في المنحنى. هذا هو المنحنى. دونك أول حاجة شنو غندير لو تور. منين غيبدا لو تور الدور ديالي كيبدا من هنايا هنا مشينا حتى لهنايا دار نص دورة وغنكملوا الطريق ديالنا حتى لهنايا نص دورة الثانية. إذا هنا سالات لو تور ديالنا بدات من هنايا وسالات هنايا. Donc le calcul, pour calculer T, la sensibilité, en utilisant la relation, قلنا أنه T كتساوي la sensibilité horizontale, qui met dans la sensibilité horizontale, il y a S H, sensibilité horizontale. كنضربوها petit n هو le nombre de division ديال كل motif. Alors, la sensibilité horizontale شحال عطاونا هنايا؟ هاي la sensibilité horizontale كيعطيوها لنا أغلب الأحيان في التمرين هي 2 millisecondes par division. Donc, il y a 2. كنضربوها في n. Donc, n donc tour كيبدا من هنايا كيسالي هنايا. شحال من هنايا لهنايا شحال كاين من ديفيزيون؟ شحال كاين من تدريجة؟ دونك التدريجة الأولى، التدريجة الثانية، التدريجة الثالثة، التدريجة الرابعة. دونك كاين 4 ديفيزيون، 4 ديال التدريجات، يعني من هنايا لهنايا كنلقاو 4 ديال التدريجات، يعني كنضربوها في 4. إيكال 4 في 2 اللي هي 8. Alors, n en division ou SH en millisecondes par division. Donc, le SH il y a millisecondes par division. Comme on voit, n il y a c'est une division. n il est déjà division. Alors, quand نختازلو بالديفيزيون مع الديفيزيون كيعطينا الميليسكوند. أنا ما كنبغيش الميليسكوند لو تور كيكون اون سكوند. Ça veut dire كنعطينا 0,0008 سكوند. هذه لا كوريكسيون ديال ليكزومبل ديالنا. فوالا كيما كتشوفوا هنايا. Donc, on a 2 millisecondes par division fois 4, 8 millisecondes est égal à 0,08 secondes. Pour la remarque, un motif comporte 2 alternances, une positive et l'autre négative, qui m'a dit la fréquence. La fréquence ou donc la fréquence est notée petit f d'une tension alternative et le nombre de périodes par seconde. Donc f عندها علاقة بلا période t. Donc يمكن نحسبوه t كنقدروا نحسبوه f. Donc كتكون واحد la relation entre eux c'est l'inverse de la période, l'unité ديال légale fréquence هي الهرتز. Donc l'unité هي الهرتز symbole Hz. Donc باش تحسب f donc l'unité كتكون en hertz. Donc la relation اللي عندنا هي f petit f كتساوي 1 sur t و t راه ديجا حسبناها.
هي قبيله كاع حسبنا انه est égal à 0,008 secondes. Donc قبيله شفنا مثلا عطينا في un autre exemple t est égal à 20 millisecondes est égal خصنا ضروري نحولوها en secondes لانها l'unité internationale عطينا 0,02. Donc en utilisant la relation f est égal à 1 sur t نعوضوا ب t ب 0,02 شنو عطينا؟ عطينا 50 Hz. Donc n'oubliez pas l'unité اللي هي الهرتز. Donc عطينا 50 Hz. Parfois on note la fréquence par la lettre n. Parfois ما كنمشي ديما. Donc ندوزو دابا لا طونسيون ماكسيمال. دابا قبيله خدمنا بلو تور دابا نخدمو بلا طونسيون. لا طونسيون ماكسيمال ولا ou tension crête notez UM. UM يعني U tension maximale. Et l'aptitude قبيله شفنا le trait horizontal دابا نشوفوا l'aptitude يعني الارتفاع l'amplitude de la tension. Elle se mesure entre l'axe du temps et la valeur maximale multipliant la sensibilité verticale par le nombre de divisions. Donc, il y a la tension Umax. Donc, il y a Umax que تكون positif وإلا خدمنا بهذا Umax هنايا من هنايا كنخدموا Umax négatif. Donc, Umax تقدر تعطينا positif إلا خدمنا بلو كوتي بوزيتيف عطينا نيجاتيف الا خدمنا بلو كوتي نيجاتيف. الوغ يوماكس باش كنحسبوها بواحد لا ريلاسيون بحال لا ريلاسيون كي نو بيرمي دو كالكولي لو تور. دونك يوماكس اللي هي لا سونسيبيليتي فيرتيكال قبيله درنا لا سونسيبيليتي اوريزونتال دابا عندنا لا سونسيبيليتي فيرتيكال وكتعطاكم بارفوا في التمرين وكنضربوها في لو نومبر دو ديفيزيون يعني عدد التدريجات من هنايا لهنايا. دونك عدد التدريجات من هنايا لهنايا هو لو نومبر دو ديفيزيون ديال لا سونسيبيليتي فيرتيكال. كيما تشوفوا في هذا ليكزومبل هذا calculons la tension maximale selon l'oscillogramme suivant sachant que la sensibilité verticale شنو كتساوي 2 volts par division. قبيله pour le tour sensibilité horizontale شفناها 2 millisecondes par division. دابا كنشوفوا الفولت يعني la tension. كيما قلت لكم UM هي SF SV يعني sensibilité verticale تضربوها petit m يعني le nombre ديال division. كما كتشوفوا هنا بغينا نحسبوا لا سونسيبيليتي فيرتيكال نديروا لا ريلاسيون U max M est égal à SV multiplié par N. Ou SV شحال عندنا؟ هي 2 volts par division. 2 كنضربوها في N يعني شحال عندنا من تدريجة من هنايا لهنايا؟ عندنا 3 يعني 1 2 et 3. Donc multiplié par 3 est égal à 6. Sinon l'unité عندنا SV عندنا هي volts par division كنضربوها في N اللي هي division. N اللي شحال عندنا من division. Donc l'unité ديالها هي div ça devient division وكتزادو division مع division كيعطينا هنايا فولت. دونك الريزلتا ديالنا هي 6 فولت. دونك كيما كتشوفوا هنايا هي 6 فولت. عطانا dernière partie ديال la tension efficace. Donc la tension efficace
correspond à la tension continue qui aurait la même efficacité thermique, d'où son nom de tension efficace. La tension efficace, ضروري خصنا نحسبوا la tension maximale باش نحسبوا la tension efficace. لما كانش عندنا la tension maximale ما يمكنش نحسبوا la tension efficace. Donc, كتكون عندنا واحد la relation est lu au voltmètre commutateur opposition AC كما قلت لكم AC هي courant alternatif ou sur un calibre alternatif de tension. Elle est notée UE, la tension efficace, UE. On trouve aussi très souvent la notion UF. Il est surtout UE ou le UF, c'est pareil, c'est la même chose. وعندنا la relation هي هذه كما كتشوفوا UM يعني U maximal هي UF على 1.414 يعني UF sur 1,414 أو لا هنايا بغينا نعرفوا شنو إلا بغينا نعرفوا مثلا UF شحال هي UF كتساوي دونك هنايا عندنا UM كتساوي UF على 1,414 ça veut dire UF هي UM مضروبة في 414 هي UM مضروبة في 1,414 دونك هي هذه الريزولتا فينال. دونك ديما باش نحسبوا IF دونك خصنا U max تكون ديجا عندنا pour déterminer la valeur exacte. Voilà.